ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. I also got to know something about this team. What? They are performing with their colorful costume, energetic dance, moves, etc. Our UKG students are all set to mesmerize you. Are you ready? Let's call our UKG students, choreographed by Sandhya ma'am and Vijaya ma'am. है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो encourage the kids. They're just 5 years old. की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो The performers are just 5 years old. Give it up for our UKG students. Come on, audience. Dhum dhum da na 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 dhum dhum agappa Dum dum da na na de na 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 dum dum agasa Ragda dhum da 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 di ra na 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 Da 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 dum da 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 dum da da dum 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 da na 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 de na 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 dum Dan di ra na Gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa Dan di ra na Gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa Dan di ra na Gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa Come on now, follow my lead. Come now, follow my lead. I'm in love with you, darling. Niri baba ba niri baba ba kare sami Pani sa sa pani sa sa pani sa sa Gare ni sa ba gare sa mi da ba Come on, parents. Let's hear it for 5 years old. Kindergarten 2 students, upper KG students. Come on, everyone. Clap, applaud. That's going to make them valued and confident. Shangara
ಶಿವಶಂಕರ